অহিংসা যাত্রা এলো সোনার বাংলায়, জানাই সুস্বাগতম। অহিংসা যাত্রা এলো সোনার বাংলায়, জানাই সুস্বাগতম। ওগো মহামুনি মহাশ্রমণ তোমায় জানাই সুস্বাগতম। ওগো মহামুনি মহাশ্রমণ তোমায় জানাই সুস্বাগতম। অহিংসা যাত্রা এলো সোনার বাংলায়, জানাই সুস্বাগতম। तो धर्माचार्य मार्गदर्शन करने वाले होते हैं और आगम में हमें मार्गदर्शन मिला है कि तुम कसायों को वांत करने का प्रयास करो। आत्मा निर्मल बनेगी और यह जीवन भी अच्छा बन जाएगा, जीवन भी शांतिमय बन जाएगा।